سلام كمي صنحو كبرى تخطاتلت نلوم حموس 25 سنة 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللهو مكتتالكم يعدم فلما كان دبتاتو فنزويلا كبيد حرقا من قطقات مريت اقاتيمو كبيد حرقا كم زبصح كم استقلصن اب ايرترا استسمع زينا عرفت زملكاتن مركب ኢትዮጵያ تنقሳقس كم زلا كم استقلصن ኢራን ናብ ትካላት ኒኩለር ተቋጻጽርቲ ክበጽሑ ከም ዝፈቀደትን ጀነራል ዮሐንስ ጆሜዲት ትማል ዝሃቦ መግለጺ ዝምልከትን ዝብሎም ካልእ ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻናልና ሰብስክራይብ በመግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም ኢራን ተቋጻጽርቲ ኒኩለር ክበጽሑ ከም ዝፈቀደት ተገሊጹ ሓላፊ ኣህጉራዊ ኤጀንሲ ኣቶሚካዊ ሰዓት ኣመንጎ ኣሜሪካን ኢራን ብዝተገበረ መብኣታዊ ስምዕ ሰላም ተቋጻጽርቲ ናብ ትካላት ኒኩለር ቴህራን ክበጽሑ ምዃኖም ገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ኣህጉራዊ ትካል ኣቶሚካዊ ሰዓት ራፋኤል ግሮሲ ኣብ ጃፓን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምርመራታት ክህሉ ምዃኑን ኣብ ኢራን ግቡእ ተፍትሽ ከካይዱ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሶም ብዝተኸተመ ስምምዕ መሰረት ኢራን ኣዝዩ ዝሃብተመ ዩራኒየም ከም ዘለዋን ናብ ዘተኳሰ ኣጽዋር ክቕየር ሒደት ድግሪ ተሪፍዎ ከም ዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ እቲ ትካል ነቲ ኒኩለራዊ ሰዓት ንምምዛን ናብ ኢራን ክለኣኽ ምዃኑ ይጥቀስ ኣሎ ብወገን ኢራን ዝተፈለየ ጸብጻባት ይወጽእ ከም ዘሎ ዝገልጹ ወገናት ኢራን ነቲ ተቋጻጻሪ ጉጅለ ክትቅበል ድልውቲ ከም ዘይኮነት ክሕብሩን ከለዉ ምክትል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢራን ኣብታ ሃገር ዘሎ ናይ ኒኩለር ጸገማት መሊኡ ደው ዝብል ኣሜሪካ ምስ ኢራን ሙሉእ ስምምዕ ምስ ትበጽሕ ምዃኑ እውን ይንገር እቲ ብኣሜሪካን ኢራን ዝተኸተመለው ናይ መጀመርታ ስምምዕ ኢራን መራኸብ መጻብ ሆርሙዝ ክጓዓዛ ክትፈቀድን ከላ ኣሜሪካ እውን ሃገራት ናብ ወደባት ኢራን ዘካየደው ምብጻሕ كقصلا كتفكر مخوانا مغلاصا يحبر مكتل بريزيدنت امريكا جدي فانس مسوانا توكال ايران اب سويزرلاند حرز غبرو زتا ايران تقاصرت هاغراو تكال اتوميكاو ساعات نابتا هاغر كاتو تسمامي عقبل مغلاصون ات مغلاصا اب قدميت كمص زغبو اب دحري زمص منبارون نا ايران وغناتا تحساسيبو مالو كم مغلاص منغستي ايران امونغ امريكان ايران تبصح زلو قند سممع مخفات حرموزن ودبات ايران مخانه بمغلاص بزعبه مدبات نيكولار ايران زاغيت نصر مغلاص كم زي لزملكت مخانوون كحبر صنيحون اللون فنزويلا ازيو حدغنيان زسكاك حدرب من قطقات مريت كم زغاطمه تغليصو فنزويلا ارسا ختما كاراكاس حويسو حيالو زوباتا زناوصا ازيو حدغنيان زسكاكحن درب من قطقات مريت كم زغاطمه تغليصو بمسرت صبصاب تكال مصنعات جيولوجيك امريكا اتقدما 7.2 زعاقنو من قطقات مريت زغاطمه خوينو ابكاب مونتالوان 13.2 كيلومتر اب تحت مريت زغاطمه ايو دحر 39 كاليتات دما 7.5 زعاقنو كال اي حيال من قطقات مريت كابيو مره 23 كيلومتر رحقو اب 10 كيلومتر عمق تخسيتو إذا حدقا فنزويلا هاجرو بعال اب زخبرلو زنبره اوان زغاطمه خوينو مبزحت حزب كاب سرح وصا اب غزاوتو اب زنبرلو عوان كم زغاطمن متنت غدات ازيو لعل كخون كم زخال يغلص الله اب رسختما كاراكاس حيالو نوحت هنصاتا زفرسو خوينم تكال مصنعات جيولوجيك امريكا اتحدقا ازيو سفيح مخان بمغلاص لعل قصر موتاتن كبيد عنوت كغاطم كم زخال ونغاليص الله اد بريزيدنت سياسة فورك زخونت ادانش بره اما بلتس عن 7 عامت عدما كم زعرفت تغليصو نا علم بعلت تصقام مخانا كتقصنحت ويزرو ادانش بره ب22 سنه كم زعرفت كغلصن كلو تمال 24 سنه 2026 ابكا بسمرا اب زركب عد صلوت حمد عدا ملباسا تغليصلو هاجرو مخكر كوميشن ኢትዮጵያ ሸማንተ مخكر ዝግበረሎም አጀንዳታት ፈሊ ወጋዑ ከም ዝገበረ ተማል ኣብዛሃቦ መግለጺ ሓቢሩ ካብቶም አጀንዳታት ተቀዳማይ ህንጸት ሃገር ዝብል ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ መንነት ዋንነት ሃገር ከምኡውን ሓባራዊ መንነትን ክብርታትን ዝብሉ ንኡስ ቴማታት ዘካተተ እዩ ብተወሳኺውን ምምሕያሽ ቅዋም መረጫን ኣማራጺ ፖለቲካዊ ስርዓታት ዝብል ኮይኑ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣተኩሮ ሰሓቡ ዘሎ ነጥብታት ድማ ኣብ ዓንቀጽ 39 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐመጠ ቅርጽ ስርዓት መንግስትን መሰል ርእሰ ውሳነ ዝብል እዩ
مركب إثيوبيا تنقسقس كم زلا تجليسو أمانجو أمريكان إيران دحرست بس حسم عبوشمت عرب تتحيزن صنح مراقب بمصابو حرمز محلافن زفلت كوينو نا إثيوبيا مركبون قعزو جميرا كم زلا تجليسو أمريكان إيران كويناتنا مقراز علمه سمع كابز فرمان دحار بوحدو 170 مراقب بمصابو حرمز كم سجرا زفلت كوينو أفلما معلت سمع تراي 4 مراقب بتمصابو كم زحلفا تكال سليا بحر كلار يحبر ايجنس مقعزيان لوجستيكن بحر إثيوبيا أمس أبو حرمز تعاصي زنبرت نا إثيوبيا نا يصعنت مركب MV جيبه قعزو كمز جمرة دحر مفلاتو اتا مركب ناب جيبوتا بيلا تقعز كم زلاون قاليسو الله أمود أطور حلقاتي دحر مجمار كوينات وشمت عرب إيران مس أبو حرمز دحر معصوا اتا مركب ناستت 4 أوارح تعاصي كم صنحتون كتقاسن كله نايتا مركب مخفات اب إثيوبيا صنح قربات كفتح كم زخلون منጭታት يقلصو اتا 23 أبالا سرحتنيتا زحازت مركب ناوت حكمنان فرتاتن زتقال استفلالي أرلاي نطر نغرات صعينا كم زنبرتون بتوساقي يحبار اتا مركب دويلا اب زنبرتو الأوان أمانغو ترانسبورتن لوجستيكن بحر إثيوبيان كاسال ركب منبارون ጉዳይ ናይታ መርከብ መጻቡ ሕርሞዝ ክሳብ ዝፍታሕ ከጽባ ምጽንሑወን ናይ ኢትዮጵያ ወገናት ይገልጹ ኣብ ውሽጢታ መርከብ ምግብን ሃለኽተን ብምንባሩ ነቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ቀረብ መሰረታዊ ድሌታት ከም ዘየጋጠሞምን ዝሕበር ኮይኑ እቶም ባሕረኛታት በሰላም ንዓዶም ይመለሱ ከም ዘለዎን ይሕበር ኣሎ ኣመንጎ ኣሜሪካን ኢራን ጸንሐ ወጥረ ንናይ ሕርሙዝ መጻቡ ዓጺዎ ብምጽንሑ መሰረታዊ ቀረባትን ነዳድን ዋጋ መውሳኹን ኣብዚ ግዜ ንጥረ ነገራት ናብ ቅድመ ውግእ ኣሜሪካን ኢራን ዝነበረሉ ዋጋ ይመለስ ከም ዘለዎን ጸብጻባት ይገልጹ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፋ በብዙሓት ይንቀፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣመንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ክልል ትግራይ ሓይልታትን ቀስ ብቀስ ክምዕብል ጸንሐ ወጥረ ናብ ዝለዓለ ደረጃኡ ደይ ይብሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ትግራይ ሓይሊ ሒዙ ዘሎ ሕወሓት بقديتا هاجر أقربت مواجه زفلت كينو نتوسانا زقامو تطابق سبعة مسلات يغلقالو كم زلو وانتا قاليسو نزيقاتا تقراي بقد نابوت هادر أقربلو زأتون نتقدد عسكرنا زقاموون كبين مقصعاتك بيانا لا مخانو تحبيرو كم زلو زقلاس كينو اتمقلستات اب تخلل ازيو اسكافة هاوهو فتيرو خم زلوون منشتات كاب تخلل يقالسو ناي تقراي حيلة نتاب ارترا زلو كرسا هاجر أقربلوت يختالو كم زلو زقالس علامة تطابق سبع مسلات اب ارترا زلو اقباب كصاله እና ተከሰሰ ኣብ ትግራይ ተመሳሳሊ ሜላ ከተኣታቶ ከም ዘይግባእ እውን ሓቢሩ ኣሎ ሂማን ራይትስ ብዛዕባ ግፋ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መልኪቱ ትማላብ ዘውፅኦ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ኣብ 2020 ጀሚሩ በናይ ፕሪቶሪያ ሰምዕ ዝኸተመ ኣማይታ ሸሓት ህይወት ዝወሰደ ኤርትራ ዝተሓወሰቶ ኩናት ሕድ ኢትዮጵያ ገና ከይሓወየን ከሎ ካልእ ኩናት ክጻወር ከም ዘይክእል ዝሕብር ዓለማዊ ጎጀለ መራሕቲ ናይ ትኽልል ኩናት ካብ ዘምጽእ ሳዕቤን كمهارو تمحسين الله اب تግራይ ዘሎ ሓይለ ንኩና ዘዳሎ ዘሎ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎን ዝሓለፈ ሳልስተ ኣምር ርጫ ከም ዝተዓወተ ዘፍለጠ ናይ ብልጽግና ሓይል ብዘሰውሮ ዘሎ ናይ ኩናት ሓውስተ በገሰ ምዃኑን ዝገልጹ ናይ ትግራይ ምንጭታት ክልል ትግራይ ነብሳ ክትከላኸል ኩሉ መዳው ምድላዋት ክትገበር ግድን ምዃኑ ይሙገቱ እዚ خمس ኢልን ከሎ ሓደ ካብ ላዕሎት ሓለፍቲ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ዮሐንስ ወይ ከዓ ጆን መዲድ ትማል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀድሚ ሕጂ ብልጽግና ከቢቡ ዝተፈላልዩ መጉዳእታ ኣብጽሕና ኣሎ ዝበለ ኮይኑ እንተኾነ ግን ሕጂ በይኑ ኣትሪፍና ያለና ምስ ኩሎም ተሰማሚዕና ኣለና ኢሉ ካብዚ ብተወሳኺውን ጀነራል ዮሐንስ ቀድሚ ሕጂ ዘይተሰምዐ ኣብ ቀድሞ ውግእ ትግራይ ምጅማሩ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ዝተቀተለሉ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ብውድብ ብልጽግና ከም ዝተቀተለ ገሊጹ እዚ ሰብ ስልጣን ክልል ትግራይ ንፈለማ እዋን ብወግዕ ዝተዛረበዎ ኮይኑ ቀድሚ ሕጂ ብብልጽግና ከም ዝተቀተለ ዝገልጽ ጸብጻብ ብዛዕባ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ብሰብ ስልጣን ክልል ትግራይ ክዝረብ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን ናይ ህልውና መኸተል ቃልስን ህዝብ ትግራይ ኣብ ዘዋና ኣብ ከባቢና መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሰላልፋሉ ጥታት ክመጽእ ገይሩ እቲ 2013 ተጋሩ ንምጥፋእ ኣብ ከባቢና ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ሃገራት ሰላልፋ ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ ካልእ ሰላልፋ ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ሰላልፋ እዚ መን ይፈጢርዎ ብምንታይ ተፈጢሩ ህዝብ ትግራይ ንህልውኑ ብዝኸፈለ ዋጋ ዝተፈጠረ ሓድሽ አሰላልፋ እዚ ይፈጢሩት መኸተና ህልውናና ዘረጋገጸ መኸተይና ጌርና
ህልውናና ዘረጋገፀ ጥራሕ ዘይኮነስ ከባቢና ኣብ ህልውናና ዝፈጥርዎ ተፅዕኖን ህልውናና ንምጥፋእ ዝገበርዎ ምስብሳብን ዝበታተነ መኸተይና ጌርና ስለ ዝኾነ ኢና ውዕል ፕሪቶርያ ተፈሪሙ ትሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኣሰላልፋታት ዝተገለባበጠ ኣሰላልፋታት ክፍጠር ጌርና ዘለና እዚ ሓደ ዓብይ ነገር እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ንመኸተን እዚ ሓደ ዓብይ ነገር እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ከምታ ዝበልኩም ንሕና ካሊእ ምንም እንደልዮ ነገር የለ ኣብዚኣ ዘለኹም ተጋደልቲ ካሊእ ምንም ነገር ትደልይዎ ነገር የለ መሰልና ይከበር ውሕስና ንርከብ ህልውናና ይረጋገጽ ማንም ሰብ ክረግጸና ማንም ሰብ ከም ድላይ ክጻወተልና ማንም ሰብ ክብርታትናን መንነትናን ግሂሱ ቸቸይልና ክነብር አይንፈቅድን ማንም ሰብ ከም ህዝቢ በታቲኑ ከጥፈና አይንፈቅድን ለዚህ አይና በዚያ ዘለና በዚያ ዘለኹም ነዚያ ሰብ ከም እንስሳ ክነብር ይኽእል መንነቱ ተሓዲጉ ቋንቋ ባህሉ ታሪኹ ክብርታቱ ተሓዲጉ ከውድና መለጥራሕ ኣብ ዝደለዮ ቦታ ተበቲኑ ክነብር ይኽእል እዚ እንስሳዊ ኣነባብራ መንነትካ ዝተመንጠልካ እንትኾንካ ሓደ ማሕበረሰብ ዝበሃል ማሕበረሰብ ዘብሎ ማሕበረሰባዊ እሴታት እዩ ማሕበረሰባዊ እሴታት ከም ህዝቢ በሓደ ኮይንካ ንዓመታት ዝሃነጽካዮ መንነት በሓደ ኮይንካ ንዓመታት ዝሃነጽካዮ መንነት እዚ ሰብ ዝገብረካ ሰብ ካብ እንስሳ ዝፈልዮ ማሕበራዊ ኣነባብራን ብማሕበራዊ ኣነባብራኻ ዝሃንጾ መንነትን እዞም ዝሃንጾ መንነቶም ከዓ ናይ ቀጻሊ ዕድላት ዝውስኑን ስለ ዝኾነ ነዚ ሰብ ዝበሃል ነዚ ኢና ዋጋ ንኸፍል ነዚ ኢና ጽባሕ ከም ንመውት ከም ንስዋዕ እናፈለጥና ንጋደል ህዝቢ ክቕጽል ምንቲ ዓዲ ክቕጽል ምንቲ ትውልዲ ክቕጽል ምንቲ ኢና ነዚኢኹም ዋጋ ትኸፍሉ ዘለኹም ነዚ ኢና ዋጋ ንኸፍል ዘለና ከም ተዓንቶ ዘለኩም እዚኣ ከዓ ኮሚትመንት ተሓትት እያ ፖለቲካዊ ንቕሓት ተሓትት እያ ፖለቲካዊ ፅሬት ተሓትት እያ ስለዚህ እዚ ኩሉ በጣጥሽኩም ይህሞም ዘለኹም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ከቢድ ፈተና በፂሕዎ ከም ተዋልታ ዝበሎ ከም ህዝቢ ተፈቲና ኢና ከም ሰራዊት ተፈቲና ኢና ንስኹም ከዓ ብፍሉይ ከም ኣርማ 50 ከዓ ተፈቲንኩም ፍሉይ ፈተና ከዓ በፂሕኩም እዩ ህዝቢ ኣብ ላዕሊ ወሲዱ ከፍ ዘበሎም ህዝቢ ንኽመርሑ መራሕቲ መሳርሒ ናይቲ ጀኖሳይድ ዝፈጸመልና ስርዓት ኮይኖም ነታ ዝሓዝዋ ወንበር ተጠቒሞም ጨውዮም ናብ ኢድ ጸላኢ ክእትውና ዝገበሩ ኣካላት ነይሮም እዮም እዞም ኣካላት እዚኣ ከዓ ወንበር ዝሓዚኦም ስልጣን ዝሓዚኦም ሕጋዊ ስልጣንን ሓላፍነትን ዝተዋሃቦም ሰባት እዮም እዚ ዕድል እዚኦም ተጠቒሞምሉ እዚ ዕድል እዚ ተጠቒሞም ከድቅቑናን ክብትኑናን ኣብ ትሕቲ ዕስዋት ክእትውናን ፅዒሮም እዮም እዚ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ካብ ዝገጠመ ኣሃዱ ከዓ ኣርሚ 50 እያ ንምንታይ እቶም መራሕቲ ኣብ ዝነበሩ እንታይ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ትፈልጡ ኢኹም ፍሉይ ፈተና በፂሕኩም እዩ በጣጢሽኩም ኢኹም ዝፈተና ሓቂ ንምዝራብ ኣጉሊህኹም ብደንብ ኣድሚቕኩም ከመይ ርኢኹም ተዓወትኩም ኣይፈልጥን ግን ከምዚ ዓይነት ኣብ ልዕሊኡ ዝተፃዓነ ሓደጋ በጣጢሱን ስዒሩን ህልውኑ ምርግጋጽ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንኹላትና ዋላ ፈተና ዝበፅሕና እንትኾነ ንህዝቢ ትግራይ ጠቕላላ ዋላ እንትኾነ ፈተና በብኸባቢኡ ከዓ ናይ ባዕሉ ፍሉይ ዝኾነ መፈጸምታትን ዕድላትን ስለ ዝነበሮም እዞም ሓይልታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ኣርማ 50 ከዓ ከም ሓይሊ ንምብታን እቲ ዕድል ተጠቒሞም ብዙሕ ሰሪሖም እዮም
ግን በቲንኩም ይሆን ንስኹም ዘይኮንኩም ተበቲንኩም 40-50 ዘይኮነ ተበቲኑ 40-50 ዘይኮነ ተንበርኪኹስ ንሶም በቲንኩሞም ንዕኦም በቲንኩሞም ሰዒርኩሞም ናብ ንውር ክንኣቱ ናብቲ ምዕሪ ፖለቲካን ምዕሪ ህልውናን ክነረጋግፅ ገይርኩም ኢኹም እዚኦም ምኽፋል ሕጂ ዘለውኩም መራሕቲ ዓብይ ሚና ተፃዊቶም እዮም እዚኦም ምዕራይ ንስኹም በብደረጃኹም ዝኸፈልኩሞ ዋጋ ከቢድ እዩ ነዚ ኩሉ ሰዒርኩም ናብዚ እንኳ በፃሕኩም ኳዕ ደስ በለኩምን ክብል ይደሊ ሕጂ ፀላእትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክብትኑና ሕጂ እውን ብዙሕ ነገር ይገብሩ ኣለዉ እዮም ሓደ ነንባዕልና ክንባላዕ ምግባር እዩ ካልኣይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተፈላለዩ ተፅዕኖታት ክበፅሐና ብምግባር እዩ እዚ ከም ህዝቢ ናብ ንውር መሊስና ውሽጥና እንተዕሪና ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ውሽጥና ስለ ዝኾነ ተወሳኒ ጉዳይ እቲ ውሽጥና እንተተማዕራርዩ እቲ ደጀና እንተተማዕራርዩ እቲ ግንባር ዘሎ ብልሒ ናይቲ መኸተ ዝኾነ ሰራዊት ገጢምዎ ዝነበረ ፈተነታት እንተማዕራርዩ ነቶም ካብ ደገ ዝመፁ ኩሎም ንምምካቶም ቀሊል ናይዚ ምስክር ብዙሕ ምዝራበይ የድልን ብዙሕ ምሕሳበይ የድልን 2013 ምስትዋስ እኹል እዩ بسمين بمبرق بدو بكله بمعراب كلهم نايدجن نايوشت صلاتنا كمي كبيبهم كدقونان كدفؤنان كبزمصو كابخم لعل خالي مسكر يلن ازي زبتنايو زخونه تأمر كاب دجي ወይ ካብ ሰማይ ስለዝመፀና ይኮነ እዚ ዝበተናዮ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደ ረቢብና ኣብ ሓደ ዓሲልና ስለዝመከፍና ነዚ ሁሉ فحبتنا بلنا تعبتو زولكو حد شفاط السلالفا كفطر غيرنا هلونا نحن نرغاغ ስለዝገበርና እዚ ካውሽጥና ይዝብገስ ሕጁን ሳያታ ተስፋና ታውሽጥና ያ ውሽጥና ናዕሪ ውሽጥ ምዕራይ ካብ በዓልካ ይዝብገስ